Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅନତିଂଶ ସପ୍ତାହର ବୁଧବାର ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସୁସମାଚାର ସାଧୁ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 39ରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାହେବ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଚୋର କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ, ତାହା ଯଦି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଜାଣନ୍ତା ସେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତା ଏବଂ ଘରେ ସିନ୍ଧି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କେବେ ଆସିବ ତୁମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଉପମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ଭୃତ୍ୟୁ କିଏ, ଯାହାକୁ ତାହାର ମୁନିବ ତାହାଙ୍କର ସଂସାରର ଭାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ବିତରଣ କରେ। ମୁନିବ ଆସି ଯାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦେଖିବେ, ସେହି ଭୃତ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହେ, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାର ସେ ତାହାରି ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭୃତ୍ୟ ଯଦି ମନେ କରେ ମୁନିବର ଆସିବାର ଡେରି ଅଛି, ତେଣୁ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପାନ ଭୋଜନରେ ସୁରାପାନରେ ମତ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ଭୃତ୍ୟର ମୁନିବ ଏହିପରି ଦିନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଚିନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥିବ, ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରହରରେ ଆସିବେ ଯାହା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତୋଳିଦେଇ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟୁ ମୁନିବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଅବଗତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁନିବର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ କଠୋର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଶାସ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ତାହାର ଶାସ୍ତି ଲଘୁ ହେବ। ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାହେବ। ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ଦିଆହେଇଅଛି ତାହା ନିକଟରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଉଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାହେବ। ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ଦିଆହେଉଛି ତାହା ନିକଟରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଫେଥଫୁଲ୍ ରହି ସେବା କରିଥାଏ। ଜଣେ ଏହିପରି ମା ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହେଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଯେ ମୋର ଗଳା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ, ଭଜନ ଗାନ କରିବାରେ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଯଦ୍ୟପି ଗାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୁଁ ଗାଉନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଳା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ ନ ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ ନିଜେ କହେ, ବୋଧେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ବା ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଆମଠାରୁ ଯାହା ଅଛି ସେ କାଢ଼ି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପଠନାବଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିବା, କାରଣ ଚୋର କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଆସିବେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁନିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ମାଲିକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି, ତାର ଚାକରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେହି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ସିଏ ଯଦି ମୋର ମାଲିକ ନାହିଁ, ମୋର ମୁନିବ ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତ ଆରାମ ସୁରାପାନରେ ଯଦି ସମୟ ବିତାଏ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତାଲ ହେଇଯିବ
जे मुनिब किए मालिक किए केबे आसीबो सेतिरे तार ध्यान रहिबो नाही। तद्रूप आमମାନଙ୍କର जीवन किए 50 किए 60 70 वर्ष बंचिबा केते जण आमने सत्य पुराण बा सत्यचित सत्यनिष्ठ जीवन यापन करूछु एवं सबु बेले सजाग होई रहियछु सतेज होई रहुछु। बेले बेले आमे भाबुछु ए जीवन आम पय बोझ कष्ट कलंक तेणु आमे अवहेला करूछु। हाँ दिन तो अच्छी मास तो अच्छी वर्ष तो अच्छी भाभी यही यौवन समय यही रूप यही रंग बेसी दिन रहिबो नाही। तेणु आमे माने मुनिब बा मालिक बा मास्टर बा गुरु बा आमर ईश्वर को सही प्रकार सीरियसनेस रे आमे ग्रहण करूना। जेतेबेले रोग आसीबो जेतेबेले बेमार आसीबो कष्ट आसीबो विपद आसीबो सेतेबेले ही आमे प्रभुंकर उपस्थित कारण सबुजाक कार्यपंथा सबुजाक मेडिकल हेल्प सबुजाक आउ आशा ना फाइनाली शेष मुहूर्त आमे तांको अनुध्यान करूछु। आही आमर ईश्वर कहती बी विजिलेंट एवरी टाइम विजिलेंट फेथफुल सर्वेंट एक विश्वस्त दास बा दासी हो जदि रहिबा निश्चित भाव ईश्वर आम मान को उल्लसित करेंगे। तेणु आज प्रथम पठन रे आमे शुणा पाइल जे निजको ईश्वर ठारे अर्पण कर एवं निजे मृत्युर पुनरुत्थित होइच बोली ध्यान कर कारण तुम्हें कदापि मोर शरीर को पापीधीन करिवो नाही किबा तुमकर दृष्टवृत्ति ताहार आज्ञा पालन करने को अनुमति देव नाही। तेणुकरी तुम्हें शरीरर कौन से अंश पाप पाए अपवित्र उपादान न हो किंतु निजको ईश्वर ठारे अर्पण करिवो एवं निजे मृत्यु भोग करी पुनर्जीवित प्राप्ति करिवो बोली भावी जीवन यापन करिवो। तेणु प्रियर भाई बहन साधु पावल अति सुंदर भाव आम को यही चेतावनी दियंती जे आमे पापर दासत्व निजको बिकी ही जाउछु निजको क्रय विक्रय चिंतारे लागी पड़ुअछु एवं पाप एते परिमाण रे आम मान को आज कलुषित कलंकित करिअछि जे आमे ईश्वर अछंती बोली आशा को मध्य लीन कर दी अछि आ सेटा होछि सबुठारु बड़ विडंबना आज मानव जाति पाई। तेणु पापर कलंकरे एते परिमाण रे पति हो जाउछु जे आशार किरण बा आशा संचारित से ईश्वर को अनुध्यान करिया पाई आमठारे शक्ति बा साहस बल बा धैर्य नाही। तेणु आज साम संगीत 123 कहा जाए प्रभुंक नाम रे आमर सहायक संस्थापित कारण प्रभु रही नथिले आम सहित यह अटे इस्राएल संगीत प्रभु रही नथिले आम सहित आम विपक्षे जन हेले उल्लसित करिथान्ते आमको ग्रास जीवंत जेबे सेमानकर क्रोध हेला दीप्त। तेणु ईश्वर अछंती रहिबे आम सहित आ से ईश्वर चाहती आज प्रथम पठन एवं सुसमाचार जे अकाउंटेबिलिटी फॉर इटर्नल गिफ्ट आम जो गिफ्ट ईश्वर आम को देइछन्ते जो गुरु दायित्व आम को देइछन्ते आमे दिने ना दिने तार हिसाब किताब देगा को अछि एवं से हिसाब किताब न देवा पर्यंत ईश्वर आम को फल बा ईश्वर आम को सही मुकुट प्रदान करेंगे ना। तेणु एवरीबॉडी हैज टू गिव द अकाउंट ऑफ वन्स लाइफ आम जीवन को से तर्जमा करेंगे आमर जीवनर भल मंद को समीक्षा करेंगे एवं आमर जीवन जदि उत्तम करिअछु निश्चित भाव से स्वर्गीय मुकुट पाइबा। साधु पाल प्रति उत्तम संग्राम लड़ी अच्छी विश्वास रखी अच्छी दौड़ शेष करी वर्तमान मोर ईश्वर से स्वर्ग रे मुकुट धरी मो पाए अपेक्षारत अछंती जदि नाही प्रियर भाई भणी माने निश्चित भाव आमर जीवन एक दुर्गम पथ दुर्गम रास्ता दे अतिक्रम करिवो जहारी फल जीवनर महत्व आम उपलब्धि करवा नहीं एवं जीवन आपे आपे सही मन पशु बा सही अन्य जिनिस प्रति वस्तु परी आमर जीवन ये जगत रे शेष हेब। तेणुकर आसतु ईश्वर जो जीवन देइछन्ति ताहाको मूल्यबोध करिबा उत्तम करिबा सक्रिय करिबा जहारी फल कि आमे से मुकुट पाइबार हकदार हेबा।
ईश्वर आम समस्त प्रयास को आमर जीवन को सदासर्वदा से स्वर्गीय मुकुट द्वारा मंडित करंतु जद्वारा आमे माने ईश्वर योग्य संतान संतत ही स्वर्ग रे मध्य ईश्वर स्तुति करिवारे व्यस्त रहिबा। ईश्वर आम समस्त आशीर्वाद करंतु। जय यीशु।